Okay guys, extra session, 5 shot dapat, 5 shot made. So naka 40 points na siya ngayon, 40 shoot, so another 5. So ayun po, start natin. Alright, go Carlo. Tumayo na yung race niya. Ayan siya. Go. Okay. 1. Okay. Okay, focus. Lumalayo na yung ano niya. Race niya, malayo na. Go. Focus. 3. Focus. Focus and higher. And higher. Again. 4. Higher pa, higher pa. Isa pa, taas pa. Sige pa, doon ka sa line. Yan, dyan. Lakas. Lakas mo pa. Go. Nice one. Ano, tayo pa, taas, taas. Higher na konti. Last one na lang, para 5 points, 5 na shot. Higher ka. Tama dyan sa mo. Lakas mo pa. Lakas. Focus. Higher. Higher. Aim mo, aim mo muna. Go. Last one na lang, oh. Focus. Higher pa. Pwede ka naman lumapit ulit. Lapit ka, dyan ka sa lapit. Takot ka rin. Focus. Kaya na-shoot ka yun, eh. Push forward. Okay? 5. Pwede doon, 5. Pwede doon, 45 sa salamin. Pwede doon, 45 points. Alright. Ito. 45 pam bam. 45 pam bam. Alright. Peace out.